Ang puti-puti ko. Kasi ang daming, ano, it's so very sunny. But right now guys, pupunta kami doon sa church kasi biniyag ng anak ng kaibigan ko. So, punta kami doon. Ang bangit. Tapos guys, wala akong agahan. So yeah, I have my Kindle with me. Yung parang may coffee taste. Yun, today is Sunday here in Norway and it's the sunshine. It's cold, negative how much? 1%. Yeah, because we are in plus minus here, so it's a little bit cold, but I think it's okay. Anyway, we're going stay inside the church, so I'm sure it's warm there. Oh my god, the sun is coming into my face. Guys, yan na yung church na pupuntahan namin. Ang liit, no? It's a Protestant church, guys. Kasi ang daming mga Protestant dito sa Norway. So guys, hindi ko talaga alam yung makeup ko kung okay ba kasi yung nabili ko na foundation, ang napaka-brown niya guys. Tapos, hindi ko alam. So, hindi ako nag-contact lens guys kasi alam ko na mainit ngayon. So, mas maganda yung eyeglasses ko para, diba, nagba-brown. So, nakita niyo, nagba-brown yung eyeglasses ko. Guys, nandito na kami. Kung narinig nyo yung kampana ng simbahan. Ting, ting. Okay. Let's go in. Saka yung makeup ko guys, ewan ko kung okay. Napakasimple lang ng makeup ko kasi biniyag to eh. Ang lamig! Oh my goodness! Ang lamig guys, ang lamig talaga. och Sonnens och den heliga Andens namn. Detta är Emilia Elise, Guds barn, vår syster. So guys, kakatapos lang ng simba. So, uuwi muna kami. Kukunin namin si William. Guys, may papakita pala ako sa inyo guys. Dito sa Norway guys, yung church nila ay kasama talaga sa sa cemetery. If you can see, cemetery yan dyan. Tapos, ito yung church. Ganyan dito guys, yung cemetery minsan nakapalibot talaga yan sa church. Pero dito, ay, doon din guys, oh, cemetery din yun doon. So, nakapalibot talaga siya. Ganyan dito guys. So, uuwi na kami guys. Kunin namin si William. Kasi yung party will start at 1 PM. Oh my goodness, so cold. Oh,
Seems like there's an ice in my face. От это эфир заканчивается. Yeah? Okay guys, so uwi muna kami guys. Kunin namin si William. Tapos balik kami mamaya. Ay, hindi kami babalik sa church, but pupunta kami doon sa reception area. Yun. Ooh. Oh, look at my shade. It's more darker. That's so cool. Okay guys, pupunta na kami doon sa party. Nakatingin ako sa taas kasi tingin ako sa mukha ko. So yun, kinuha na namin si William, so we can drive down there. So we're gonna sit down at the back because Emil will gonna drive us. Kalimutan na naman namin yung gift guys. Oh my goodness. Lagi na lang ganito. Kakalimutan namin lagi yung gift. So guys, dito kami mag-party. As what I've showed you. Igor? William, come on. Hi! 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 Welcome to the Christian world, baby William. Wala na si William? Video na pa. Hi, how are you? Burdan ko di miday. Bari bra? Di, burdan ko di miday. Bari bra. So guys, kumain na pala kami guys. Tapos si William gustong lumabas guys. Ayaw na niyang pumasok sa loob. William, can you say hi to the vlog to mama? William, can you say hi? Can you say hi? Can you say hi? Can you say hi first? Aray, may foundation nga ba sa ko? Anak, may foundation ka na. Liquid foundation ba? Liquid foundation na. Video mo na ito kakano. Smile na. Smile, Linda, oh. Video na. Sabi ni smile, Linda. Isang video dyan. Sa may kasulti sa atong gikaon ron. Nabusog ko yun. Na cake, guys. Yeah, they are kake. Wow, so cute. William. William? Si William guys, kay excited kaya na siya sa mga cake niya. William, ayaw paghikap ha? Ikiro. Siya ang excited na bata. William? William? Hi! 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 Yar video bito. Yar video. William? William, ikiro. Shikti nak. Shikti. William. Ikiro. Distance. Are you excited? Mga sobrang mga food guys, oh. Iniwan na guys. For taking, William. Uy, tusukod ginis ako anak ning cake ron. Buho gini ron. Ayaw paghikap ha. Bari still, tanaw-tanaw lang.
Be, picturean mo, Be. William. Hiwaon na nila ang cake, William, oh. Wala, hapit na ta, William. Hapit na ta. Excited ka si William, oh. Hapit na yun. Agoy, wala na. Agoy, William. Wait. Wait. William? Wait, William. Dito ha kake? Bitlit. William? Si William yung tamper tinagod ka excited ay. May ko maguba. Kanindot ra Kanindot lagi. Okay na na. Nyaon sila. Salamat. Kato si Tak, William? Tak daw. Masago. Na. Go. Persikti na, persikti. He's the most excited of the cake. Lagi ito kaki, William? Var det en god William? Var det gott? Tingin na ilang lang. Kasi naghiman ng cake, ng kakihan eh. Ba? Pamilya siguro. Guys, let's eat. Lami kayo guys, lami. Happy tayo. May yung balik balik happy tayo mo atin. Ganyan lang sila lang nila. Look at the face of William. Na, kadto say taktil at ilab? Tak daw. Na. Det är som marsipan. Gaba nila guys, oh. Gifts nila, no? Mag-opening the gifts na sila guys. Sophie. Juliana, kaduli kami William? Manghipos na mi guys, kay human na mi kaon ba? Ano siya, mga bisita, manghipos ginay kahuman og kaon, ingan tanan bisita. Ang tanan mga bisita, ingan yan permi ba manghipos, mahugas si kahuman. No. Ano mga kwan no. Ato na videohan kay mo uli, mo adto na ba nig Denmarker ba? Lagi mingaw ko sa tali. Bisita na ba mo? Bisita ko Stress na mab. Gwapa gyapon oy. Gwapa gyapon. Busog na kain ko guys, so na. Dapat kasi ano, kasi Rika.
Tambok na. Sus, ginoo ko. Uso na din eh. May manhukay na na, may anak, 60 yaw. Guys, napalit rin ako sa New Yorker, guys. Tag 99 kroner ni siya. Oh, dagan ba ba? Barato na sa New Yorker. Tag 99 kroner, di ba? Oh. Gordon na yung Dragon fruit, guys, daw. Mana siya, dragon fruit. Mamuga ka kayo. Nga, usaha ka man na to. Ayaw ka. Ay, may hiniwa na daan dito, oh. Kana B. Dili na ma... Kaya magpaulang ko, ang tulog. Dili din makauning kaning kuan, kaning pink. Paano ba niya? Dragon fruit, guys. So, ato itilawan ko kung sa ilang niya niya. Pangtangon? Uy, mabagwa ka na pa. Kayo na yung patungan. Pwede na ni patungan. Oo, kasabot sa iyang lasa. Bubuga ko ni kayo kaman, guys. Promo. Dragon fruit, good dragon. Tapos sila may guys, eh. Yan ay baby brother. Punta sa inyo, Si William, okay. Manny Pacquiao, siguro niya bataan eh. Isa may ilahan, ane. Hello, oy. Hello. Relax lang, guys, nasa bahay na ako. Umuwi yung asawa ko kanina at saka si William. So, nakisakay na lang ako sa kaibigan ko. And so now, I think I'm gonna end my vlog here, guys. And thank you so much, guys, for watching again. And I hope if you enjoyed this video, please give me your thumbs up. Napagod ako. And please do subscribe if you haven't yet. And please do click the bell button so you'll always be notified every time I post a new video. And thank you so much, guys, and see you to my next one. Bye!